la Mungu. Mtu yeyote atakayeiharibu mwili wake, Mungu naye atamuharibu. Wakorinto wa kwanza 10:31 panasema hivi: basi mulapo au munywapo au mtendapo tendo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Elewa kwamba Mwanzo 1:8 matunda ndiyo chakula bora Mungu aliyowapa watu aliowaumba ili wawe na afya njema. Na baada ya hapo katika kitabu cha Zaburi Isaya 4:14 akawapa mboga na nafaka. Hiyo maana inasemekana kuwa matunda inapendwa na wanaotaka kumtumikia Mungu. Hata pia imeandikwa kwamba matunda na nafaka vimeandaliwa kwa wale wanaojiandaa kuhamishiwa katika ufalme wa mbingu. Na watu wengi wamepuuzia hayo, wanakula vile ambavyo vinaweza vikaharibu mwili zao. Wanakula bila kufikiria afya zao, bali utamu wa kinywani tu. Kweli nyama si chakula bora kwa afya zetu. Wakorinto wa kwanza 15:39 panasema hivi: nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ni ya wanyama, nyingine ni ya ndege, nyingine ni ya samaki. Hivyo sasa katika kitabu cha Warumi 14:21 panasema hivi: ni vyema kutokula nyama wala kukunywa divai wala kutenda tendo lolote ambalo litamkwaza ndugu yako. Katika kitabu cha matukio za siku za mwisho paragrafu ya 271 unasema hivi: hatua kwa hatua Mungu anataka kuturejesha katika chakula cha kwanza. Matengenezo katika afya inapaswa dhihirishwa katika taifa ambalo linangojea ujio wa Yesu mara ya pili. Swala la kukula nyama itaachiliwa kwa wale wanaongojea kurudi kwa Yesu mara ya pili. Tena nyama hazitakuwa kamwe katika sehemu ya vyakula vyao. Kuna wengi ambao wanapaswa kuamshwa kuelewa hatari inayoletwa na kukula nyama, kwani mpaka leo wanaendelea kutafuna minofu ya wanyama, wakihatarisha maisha yao ya kimwili, ya kiakili na hata ya kiroho. Wengi waliogeuka unusu kwa swala la kukula nyama watatoka katika taifa la Mungu na hawataongeza tembea nalo tena. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8:13 panasema hivi: chakula kikimpasa ndugu yangu, sitakula nyama hata milele. Angalisho vyakula vyako na tumbo lako visikukoseshe raha ya mbinguni kama Esau.